أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. واو کے لیے کو گول کریں گے. زال نرمی والا حرف اس میں نرمی ہوگی. خورف مستعلیہ پر پڑا جائے گا. زال نرمی والا حرف اس میں نرمی ہوگی. نا پہ الف مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. می پہ یا مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. سا نرمی والا حرف اس میں نرمی ہوگی. سا پہ الف مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قوف حرف مستعلیہ پر پڑا جائے گا. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. ظاہر کر کے پڑھیں گے. لا پہ الف مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. سین سیٹی والا حرف اس میں سیٹی ہوگی. کو پہ وہاں مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ما پہ الف مد اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوگی. 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچیں گے. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. ظاہر کر کے پڑھیں گے. لا پہ الف مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. خورف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. را کے نیچے زیر را باریک پڑھی جائے گی. جو پہ واو مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون ساکن کے بعد حرف اخفائی میں سے فار آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. سین سیٹی والا حرف اس میں سیٹی ہوگی. میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے. ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا. غنہ کر رکھ کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حرف اخفائی میں سے دال آ رہا ہے. آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. یہاں پہ الف مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر را باریک پڑھی جائے گی. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا اظہار شفوی ہوگا. ظاہر کر کے پڑھیں گے. تا نرمی والا حرف اس میں نرمی ہوگی. میم مشدد ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. قوف حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. قوف ساکن ہے اس میں کلکلا ہوگا. را پر زبر اور را پر پڑھا جائے گا یعنی کہ موٹا. اور را ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ را بھی موٹا یعنی کہ پر پڑھا جائے گا. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا اظہار شفوی ہوگا. ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حرف اخفائی میں سے تا آئے گا تو آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. ظاہر کر کے پڑھیں گے. تین میں تفشی ہوگی. دو پہ واو مدہ اور حرف مدہ کے بعد سکون عارض ہے تو مد عارض ہوگی. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. سا نرمی والا حرف اس میں نرمی ہوگی. میم مشدد ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد حرف اخفائی میں سے تار آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. ظاہر کر کے پڑھیں گے. ہاں پہ کھڑا زبر ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوگی. 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچیں گے. لا پہ الف مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوگی. 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچیں گے. قوف ساکن ہے یہاں پہ کلکلا ہوگا. قوف حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. تو پہ واو مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون ساکن کے بعد حرف اخفائی میں سے فار آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. سین سیٹی والا حرف اس میں سیٹی ہوگی. میم ساکن کے بعد الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا اظہار شفوی ہوگا. ظاہر کر کے پڑھیں گے. خورف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. را کے نیچے زیر را باریک پڑھی جائے گی. جو پہ واو مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر اور باریک پڑھی جائے گی. ری پہ یا مد اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قوف حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا. 2 زبر کے بعد حرف ملول میں سے میم آ رہا ہے. غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حرف اخفائی میں سے کاف آ رہا ہے. آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد میم مشدد ایک الف کے برابر غنہ ہوگا.
मीम साकिन के बाद रुफ़ फ़ाई में से दाल आ रहा, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। या आप अलिफ मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रॉ के नीचे ज़ेर रॉ बारीक पड़ी जाएगी, मीम में आवाज़ और सांस तोड़कर वफ़ कर देंगे। ज़ॉ रुफ़ मुस्तालिया पुर पड़ा जाएगा, ज़ॉ पे खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रॉ पर पेश है, रॉ पुर पड़ा जाएगा। रू पे वाव मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, लई पे या लीन हो रही है बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, एक फ़ै शफ़वी होगा, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके पढ़ेंगे। लाम साकिन आवाज़ रुकेगी, सा नरमी वाला और फेस में नरमी होगी। लाम साकिन आवाज़ रुकेगी, दाल में कलकला होगा, वाह पे अलिफ मद और है, उर्फ़ मद्दा के बाद सुकून आरिज़ है तो मद्दे आरिज़ होगी। नून साकिन के बाद उर्फ़ गैर मालूम में से यार है, दुआम का कायदा होगा, हमज़ा पे झटका आएगा, तू पे वाव मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम साकिन के बाद अलिफ मीम बा के अलावा कोई भी उर्फ़ आएगा ज़ाहिर शफ़वी होगा। सीन सीटी वाला और फेस में सीटी होगी, सीन पे खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रॉ पे खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रॉ पुर पड़ा जाएगा। फ़ा पे खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, दू पे वाव मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम साकिन के बाद अलिफ मीम बा के अलावा कोई भी उर्फ़ आएगा ज़ाहिर शफ़वी होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। हा का साउंड बारीक होगा, अगर रॉ मुशद्दद है जमाओं के साथ पढ़ेंगे, रा पे ज़बर और रॉ पुर पढ़ा जाएगा। दो पेश के बाद उर्फ़ हल्की में से आइन आ रहा है, इज़हार का कायदा होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लई पे यालिन और ये बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद अलिफ मीम बा के अलावा कोई भी उर्फ़ आएगा तो ज़ाहिर शफ़वी होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। खौर पे मुस्तालिया पुर पढ़ा जाएगा, रॉ पे अलिफ मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रॉ पे ज़बर और रॉ पुर पढ़ा जाएगा। मीम साकिन में आवाज़ और सांस तोड़कर वफ़ करेंगे। हमज़ा पे जज़ा में हमज़ा झटके के साथ पढ़ा जाएगा, नू पे वाव मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, इनमें आवाज़ रुकेगी। दुआ पे मुस्तालिया पुर पढ़ा जाएगा, लाम साकिन आवाज़ रुकेगी, ता पे खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, काफ साकिन आवाज़ रुकेगी, रॉ पर पेश और रॉ पुर पढ़ा जाएगा, रू पे वाव मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, आइन में आवाज़ रुकेगी। दुआ पे मुस्तालिया पुर पढ़ा जाएगा, माँ पे अलिफ मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़ा सिटी वाला और इसमें सिटी होगी, ज़ा पे अलिफ मद और मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में मद्दे मुत्तसिल होगी, तो ढाई अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून साकिन के बाद उर्फ़ यरमलून में से यार है, दुआम का कायदा होगा, फ़ा में आवाज़ रुकेगी, दाल नरमी वाला और इसमें नरमी होगी, दाल पे खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, काफ का साउंड बारीक होगा। नून साकिन के बाद उर्फ़ एक फ़ाई में से काफ आ रहा, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद अलिफ मीम बा के अलावा कोई भी उर्फ़ आएगा ज़ाहिर शफ़वी होगा। लाम मुशद्दद जमाओं के साथ पढ़ेंगे, ला पे अलिफ मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, खौफ मुस्तालिया पुर पढ़ा जाएगा। ज़ा सिटी वाला उर्फ़ इसमें सिटी होगी, दो पेश के बाद उर्फ़ एक फ़ाई में से फ़ार, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। लाम साकिन आवाज़ रुकेगी, या पे खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, दाल मुशद्दद जमाओं के साथ पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद उर्फ़ यरमलून में से यार है, लेकिन यहाँ पर हम इदगाम नहीं करेंगे। चार उर्फ़ ऐसे हैं जहाँ पे इजहार मुतलक होता है, दुनिया, बुनियानुन, क़िनवानुन और सिनवानुन, तो इन पे हम इदगाम नहीं करेंगे क्योंकि इदगाम के लिए दो कलमों का होना शर्त है। नून साकिन के बाद उर्फ़ यरमलून में से कोई भी हर्फ दूसरे कलमे में हो तो इदगाम होगा, तो यहाँ पर इदगाम का कायदा नहीं होगा। यू पे वाउलिन हो रही है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम साकिन आवाज़ रुकेगी, खौफ उर्फ़ मुस्तालिया पुर पढ़ा जाएगा, या पे खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रॉ पर ज़बर रॉ पुर पढ़ा जाएगा, दाल मुशद्दद जमाओं के साथ पढ़ेंगे, दू पे वाव मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। उर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में मद्दे मुनफसिल होगी, तो ढाई अलिफ के बराबर खींचेंगे। शीन में तफशी अदा होगी, दाल मुशद्दद जमाओं के साथ पढ़ेंगे। लाम साकिन आवाज़ रुकेगी, ज़ा पे अलिफ मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। उर्फ़ मद्दा के बाद सुकून आरिज़ है तो मद्दे आरिज़ होगी। अब यहाँ पर मद्दे आरिज़ के साथ साथ बा में कलकला भी होगा क्योंकि बा साकिन हो जाएगा वफ़ की हालत में। अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, अल्लाह का लाम पुर पड़ा जाएगा, अल्लाह का लाम मुशद्दद जमाओं के साथ पढ़ेंगे, लाम पे खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, गैन उर्फ़ मुस्तालिया पुर पड़ जाएगा, गौ पे अलिफ मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। दो ज़ेर के बाद उर्फ़ हल्की में से आइन आ रहा है, इज़हार का कायदा होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद जमाओं के साथ पढ़ेंगे, माँ पे अलिफ मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, आइन साकिन आवाज़ रुकेगी, लू पे वाव मद और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, और फिर मद्दा के बाद सुकून आरिज़ है तो मद्दे आरिज़ होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।